ako al-manqulu min as-salaf ila al-khalaf. Donc kabini ala kira be qur'ane fota dala do ya sebe ka ban sahabaw ba durusi fambe sali be damna nay sali fana be sali la qasara be sali futuru be sali safaw be sali mo ba durusi fambe. Donc qur'ane kelim be de kitabu ye min jigina a jigina min ka yara nyana masa folo livre tite duna kono min tigana tigi nyana ni kuma ba doyde ni kuma belebele dodi kitabu min jigina Musa kan ani anabi tonu kan a shima jigi atigila mo akaseba nyana atigi de katla ka sire fo ala kelempe ala kara talibe jinga ba foro mina u ba seba nyana u ba kara nyana ba mi ayere ba sire ka min jigina kan ni nyere do salibe damna na du ngodo o de tawaturi al manqulu min al khalaf ila salaf bit tawaturi tawatur de jama ba ta jogo mina abe to ele mala jama bro fo kana blaga bit lela benya bala ma yelema o de tawaturi kitabu shite duklo ko kam bisa ko min sirana tigina nabillahi isa aka evangile maseba nyana abada evangile min jigina nabillahi isa kan we alaka kuma kan yirede me ka fo ayafo o ya sira yara nyana yara ka boduna kono ayara ka sire hakan ni de jignan kan ay ayama ama sire ama seba nyana kuma ta ka sire ayafo yorobe ala ayafo yorobe qur'an nyogon te duklo ka te ya nyoto sakulo kono a jigina min kan a yɛrɛ ɲɛna a b'a kɛra bɛɛ ɲɛna a bɛ sɛbɛn yɔrɔ bɛɛ sali bɛ daminɛ n'a ɲɛna fo ka taa saya se ala kira ma don o don kuranɛ bɛ karina a yɛrɛ y'a seereya fo ka taa saya sa ma fo tuma dɔ a yɛrɛ bɛ sahaba dɔ wele a ye kuranɛ kara parce que a ka sahaba dɔ tun bɛ yen o kan ka di kojugu a b'o wele ka na o bɛ kuranɛ kara ala kira yɛrɛ b'a lamɛn e min ye kotigi ye majigin dan tɛ nin ye kalanden n'a karankan lamɛn de n bɛ damuya dɔ sɔrɔ e ka karankan na karamɔgɔ bɛ se ka nin kɛ hada huwa al-Qur'an livre to fen jigina annabu ka shima sebe atigi nyana zezi yereta rahim zezi ala ka annabi ba mba fa ala ka annabi ba ha muna parce que annabi duru min ka bo annabi be nabi la isa bo fe ala nabi la isa bo fe chemi nyaire di alama ayre be ama totoy isa ya yere be di alama abe ama foyi hal bulu ko na motoy ayare be di alama fo tamaka bulu ka furu yere ke ka fatun tena furu ke ay jonjo yo fi furu ye da cugudi mais ni tamaki bolo toro ni janfaw nana bunya ki to jenia kono ay ma se ka ke anyo o ya dama ko ye ayere bere di alama donc évangile tu me jiga kan afeme mo ba me do ba drusi mais ka sebe anyana ayere ka min jigina ka were de ninye ayere ka sereya o kitabu te duklo ko kan ni qur'ane te anyon te ka famba défense ta kala ko te be ka ta be ay ta be nyani قرآن جيجين شو أنا كتابه توجيه شو أي تافله كلونته المنقول عن الخلف إلى السلف بالتواتر على نبي الله يزيد أكا بيبل سبنا تماجما بس يورو بنانتي من التنانية توقفنا ما ولا كما يدوني على نيكو كما سبانينا سبنا تماجما ولا سام بي سبا بي ناني بي دورو فو بي ورو فانفه biduru fan fe yalo kene daw yoro to soro si lawtewa zezit le teminen ko fa duklo ko min ko ka sara anto fo ka tadna wuli jonya fi ka sara zezi ma sa qur'ane ma soma bibli yere ma soma ne berle me ka deba ke di mo ko mesika zezi sari na bibli ko ne mai ka fo zezi sara ne mai bibli yere kono ni ba fe do man ka se ka wakti kere ka kan maintenant ni prévu duru bible kono ka kara beba me beta a français ma bengo anglais ma bible beta daile zezi ma fa ama gengere min gengere to zezi nambe na ko nga doni fo na katla ka bita daw ma se ka doni fo 600 ambe ko minama ya kan da sera fema parce que en selembe de ko qur'ana jigina chugo minna donc faut ka comparer les kan kitabu tawche kuma de ban bla ko do am ta la wala kamawo mais comment de se faire de matuma de la wajibi ka wala moka voilà bon donc Jésus ala ka nabi ba ne ngolo den to da nabi la Isa la kuma na Isa fa ni dusko nyen ko Isa e kanu ben dusko na ni kanu ala kama ye bara mi kala e jihadu mi kala ni kanu ala kama an ko de ka nabi be o de ka bamlo dan fen be mais fa na ala kira re kanu da fa na yi kanu ala kama ben den to da la ni den to da do to da nabi la Ibrahim ka kuma fi o refli Quran to da nabi la Ibrahim de la هذا هو نبي الله عيسى عليه السلام سام بيجولي بيسابا بيناني بيدرو فانفدي دو وليلا كوبي إيفانجيل سيبين أو بو سيبي تشوتش
a ka karandenw mɔgɔ 4 ɲɔgɔn a y'a ka mɛn a waati sɔrɔ yen na bon évangile Jean bɛ yen Luc bɛ yen Marc bɛ yen c'est-à-dire a bɛ taa fɔ évangile 4 olu bɛɛ bɛ yen bon o bɛɛ bɛ bible kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔ bɛ yen ko Paul o ye chrétienw ka ɲɛmɔgɔba ye dugukolo yɛrɛ kan bi bi in na maa si ma bon ye Jésus kɔfɛ dugukolo yɛrɛ bɛɛ k'a ɲɔgɔn tɛ yen ni Jésus tɛ o bolo église fɛn bɛ dunan kɔnɔ fanba bɛ daminɛ ale ko ale ye lɛtiri 14 de bɛ bible kɔnɔ a kelen pe donc alhamdulilahi kuma lasurunya ye min ye sisan nɔ ni mɔgɔ 4 bɛ ka bible ni mɔgɔ 4 kelen kelen Paul wo Jean wo Marc wo Matthieu y'a faamu ni kelen kelen k'a bɛ nabila Isa ka évangile de sɛbɛn mais an taara sɔrɔ o mɔgɔ 4 ta ma kɛ kelen ye u daminɛ ma kɛ kelen ye u laban ma kɛ kelen ye u bɛ date minnu fɔ a kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn bila fan bɛɛ fɛ bɛɛ dun ko k'u b'a fɛ ka sɛbɛn fɛn kelen pe de sɛbɛn donc différence belebeleba filɛ ni Ala ka limaniya d'an ma Ala ka bɛɛ lajɛlen kan da bon ni tiɲɛ ninnu fɔli ye tiɲɛ de min ka gɛlɛn min fɔra tiɲɛ dɔ wala tiɲɛ tɛ ni tiɲɛ dɔ dɔrɔn ayiwa i bɛ i ka ɲɔma banna voilà ni kalon dɔ fana k'a fɔ anw kɔni ni tiɲɛ kɔni fɔra ne bolo n'i bɛ tiɲɛ fɛ a kan'i tɔɔrɔ quoi Ala ka limaniya d'an ma voilà donc nin dɔrɔn de don nin si ma sɔrɔ kuranɛ la kuranɛ copie 2 tɛ dugukolo kɔ ka abada fo ka taa dunan wuli mais bible copie a bɛ taa fo dama dama la dɔw bɛ ne bolo ko la bible top dɔw bɛ ko la bible Jérusalem dɔw wɛrɛ bɛ yen u ka ca u taabililama cɛri yɛrɛ u tɛ ɲɔgɔn ta ni tɛ kuranɛ la abada n'i taara a bɛ n bolo en français ma bɛ yen anglais ma bɛ yen n'i taara n b'a bɔ k'a di taabililama cɛri dɔw bɛ yen o 66 livres dɔw wɛrɛ bɛ yen 73 livres donc dɔw wɛrɛ bɛ yen 77 livres n'a sɔrɔ 77 livres o de ye tiɲɛ ye min ye kɛ 66 ye a ye 11 bɔ a la n'a sɔrɔ 66 o de ye réalité o de ye tiɲɛ ye min ye kɛ 77 ye a ye 11 fara a kan et puis n'a fɔra livre o tɛ page ye de livre kunturu k'o bɔ a la ni tiɲɛ o ka kan ka fɔ a tɛ wuli tiɲɛ dɔ wala tiɲɛ tɛ ni tiɲɛ dɔ a to a ka fɔ tiɲɛ dɔ wala tiɲɛ tɛ e yɛrɛ b'a fɔ tiɲɛ dɔ ayi min bɛ namɛla a b'a fɔ ko tiɲɛ dɔ n'a y'a sɔn dɔrɔn a bɛ girin ka taa sini bɛ an bɛ bible dayɛlɛ Ala ka limaniya d'an ma o de y'a to a cɛ ka ɲi sa diinɛmɔgɔw yɛrɛ ka commencer ka débatw daminɛ chrétiens ni silamɛw a bɛ hadamadenw de ye o an bɛɛ jɛlen bɛ fa kelen de la tuma mun n'an tɛ débatw kɛ Ala ka limaniya d'an ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da bon karamɔgɔw fana silamɛw karamɔgɔw dama fana taasiraw ka ca bi bi in na o ka to ka débatw kɛ débat kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ an ka Ala ta bila kɛnɛ kan min ye min fɔ i k'a yira a kɔnɔ n'a ma se k'a y'a kɔnɔ i y'a da kuranɛ aya la i ka lebu bɛ lɔ salala Muhamadi hakili la waati sɔrɔ ɲɔgɔn